الرحمن الرحيم قالوا إذا جئتنا يا رات لكريتا منتا لنعبد الله دي پارا چه عبادتكو من دا الله وحده يوازي ونذر ما كان يعبد آباؤنا او پریدو منگا آغا چه عبادت کو پلارانو زمنگا داغی فاتنا راتلو کمنگتا بما پاغ سبانی بما پاغ زبانی تایدونا چی اریت منگ لرداغینا ان كنت من الصادقين كچرت ایت درشتنونا قال اویود علیہ السلام قد وقع علیکم من ربکم تاکی سرا پریوتے پتا سبانی طرفا دربستا سنا رجسن عذاب رجسن گندگی عذاب وعذب او غضب آثار د غضب اتجادلوننی آیا جگڑ کوئی تاسو ما سرا فی اسماء پاغت شنمونو کی سمیتموها چی نمونا کی خودی تاسو غیلرا انتم تاسو وآباؤکم ابلاران استاسو ما نزل اللہ بیا من سلطان ندے نازل کر اللہ پدی بانی سے دلیل فانتظروا انتظار کوئی انی معکم من المنتظرین یقینا زیمتا سراد انتظار کون کنام فانجیناو خلاص کمون دلرا والذین معه واکسان چود سرا برحمت مننا برحمت زمنگا وقطعنا دابر الذین او پریک منگا منڈاغ کسانو کذبو چی تکذیب کڑاو بی آیاتنا پا آیاتنو زمنگا وما کانو مومنین او نو دی مومنان